हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफरु जय गुरु। ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु, आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अछि, सबदिन भलिया हेइ जा गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ। आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंको स्वागत करछि। तो यहाँ सकाळ बेलार भिडियो माने समय हेला आसिकी दिन माने सकाळ 8:45 कि 50 ए रकम हम। बाबा मिकिली दी जण बाहरी गले। मिकिल आज आर्ट क्लास थिला, बाबा ताकू नेकी गले आर्ट क्लास पे से बाहरी गले। आउ 9टा बेले तार क्लास अच्छे। आउ एबे करना घर पाखरे रहिनी मु एका। तो तांका पई की करना रुटी करिकी रखी देथिनी आग दिन, काना मते सकाळे टाइम हबो न हबो। आउ तरकारी भी थिला, मटर तरकारी करथिन थिला, तो गरम करदेनी से बापा पुଅ दी जण खाइ देकी पळेले। आउ से गला परे तापरे मु करना पूरा शांति रे टिके बसिकी चा कनी। चा करिकी चा पीनी। चा पी दे सारिकी तापरे नागियनी मो कामर। बर्तन कहीं नाते घर पाखरे मु आ बाकी रहिले किए से मु आ मोर बहुत सारा काम। से काम सबू से माने आसीबा पूर्वरु से काम सबू मु सरेमे। तो देखंतु जते मु घरे एकला रुए के रकम झटपट बेले बेले तो पूरा झटपट काम चुटकी रे काम सरे दिए, बेले बेले करना पूरा बांधा बांधा नागे। किंतु काम पके कि बसियाटा मते भल लागेनी। काम जे रकम जते बेले हो पछे मो काम सरेकी जाइकी मु बसे। तो आज बसिया पाके तो समय ना, से तो जाइचंती तार 10:30 बेलू 9टारू 10:30 क्लास सरिबो। आ सरला परे से माने 10:30 बेले घर को आसीबे। तार भितरे जतिकी सब काम अछि मो से सब काम को सरे देमे। तो मोर आज्ञानी कामर मुझे देखा से आसिया पूर्वर जेरकम मोर सब कम सरीज। तो से हिसाब रे चा टिके पीदेनी। चा पी देकी नागियनी मो कामर। तो बासन कुसन सब जहाँ थिला से माने खाई देकी जाइतिले। आउ बासन कुसन जहाँ थिला सकाळे बासन कुसन जो राति खाइबा बासन कुसन जो थिला सकाळे मु ताकू धुईतिलिनी, से सब रही जाइतिला। कहीं से माने जिबे बुलिकी मु तरबर गाधुआ पधुआ करिकी ठाकुर पूजा कर देकी तांको खाया पिया को देथिनी। चा करिकी भी बाबा मन देथिनी, बाबा भी चा पीथिले। आ सेति पई के बासनटा रही जाइतिला, बासन धुईतिलिनी। आ लुगा भी से रकम गाधेइथिनी, लुगा पड़िथिला, लुगा भी धुईथिलिनी। लुगा सब आसिकी धुईनी माने गला काल लुगा थिला आ आजिका गाधुआ लुगा भी थिला। मिकिलीर लुगा भी से रकम रही जाइतिला, ताकू सब लुगा सब धुईमी, धुईके बासन कुसन धुईमी। धुआ देकर घर में एरकम छोट छोट काम सबू माने से गुड़ा सब केते समय नहीं जाए आ मनीष को थके दिए, सेटा माने जना भी पड़े ना। तो देखिपे कई रकम माने वीडियो तो मुझे बहुत स्पीड कर देछि, बहुत लंबा वीडियो हो जाइतिला। जेते कि भी मुझे बनईतिनी एडिटिंग करने मत बहुत समय लगी जाइतिला। आ तापर वीडियो को मुझे बहुत स्पीड कर देछि, जो कि जना पड़त कि काम सब सांगे सांगे हो बोलिकी। तो काम सांगे सांगे ही नहीं, काम करने मत समय लगी। आउ से सब काम भी ठीक टाइम रे मु सरी देजे। से माने आसीबा पूर्वर मोर माने आसीबा बेलू मोर सब कम सरी जाइतिला। खाली दीपर रोषे बास कामटा बाकी थिला। तो लुगापटा धुईके ताको सब रखिदेनी कौन मेसीन दे देथिनी सुखाइबा कि कहीं राति तो वर्षा होउतला सकाळे रातिर। आउ सकाळे वर्षा कमिथिला। आउ खरा करिवो कि न करिवो, किंतु पागड़ा टिके इधिरिया इधिरिया देखौतला करिवो कि न करिवो से भाबिके लुगा को सब धुईदेनी। धुई देके ताको मेसीन दे आसनी सुखाइबा कि दे देके मुझे बासन सब थिला, जो सकाळ खाइबा बासन आ जो राति का बासन जहाँ सब थिला ताको सब धुआ धुई करदेमी। धुआ धुई कर दे सारिके ताकू किचन में नहीं रखीदेमी, व्यवस्थित करके नहीं रखीमी। पानी जे थिला पानी थिलानी बोतल बोतल पानी सब भरमी, केते सारा काम। से सब काम आपन तो देखुचंती। एटा तो मोर डेली रूटीन मु आपन संगे शेयर करची। जेहेतु मोर एटा डेली ब्लॉग से कि मु जहाँ करुची, जहाँ जे काम करे, जहाँ भी किछि करे ताको सब मु आपन संगे शेयर करची। आउ ता बदल आशा रखुची जे वीडियोटी आपन को पसंद आस्तबो। जदि पसंद आस्तबो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे कर देबे। आ कमेंट लिखिया ପାଇଁ बिल्कुल भी भूलिबेनी। आ मो वीडियो को कहीं जदि प्रथम करे देखुचंती, प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहाँद्वारा कि मुझे जिते बेले भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो वीडियो देखि पारिबे। आउ जो माँ भौणी भाई माने मो वीडियो देखुचंती, मो वीडियो को टिके शेयर कर दियंतु। आपनकर फैमिली फ्रेंड मान सहित मत भी टिके सपोर्ट हम, कहीं आपनकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनवाई कि प्रेरणा जोगाऊँगी। आ साहस मध्य दौची जे आसंता काली अंटा भिड़ी ठिया होची जे आउ टिके भल करिकी आउ किछि नुआ करिकी आपनकर सामने रे आनिबा पई कि वीडियो बनैकी। तो आपण संगे कथा हूँ मोर सेपटर कना जी सब बासन धुईथिनी, जो
କାଲିକା ବାସନ ଆଜି ବାସନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିଦେନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ବୋତଲରେ ତ ପାଣି ଥିଲାନି, ସେସବୁ କାମ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ସେସବୁ କାମ କରିଦିଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଥିଲା, କେହି ଥିଲେନି ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ କହିନି ନା ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ ସବୁ ସରେଇଦେମି। ସକାଳେ ତ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ବାଡ଼ି କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଗାଈ କଥା ବି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଗାଈ ପାଖରେ ଘାସ କୁଟା ଯାହା ପକାଇବା କଥା ସବୁ ପକାପକି କରିଦେଇଛି। ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ କନା କେବଳ ରହିଛି ଘର କାମଟା ଯେ ରହିଛି କରିବା ପାଇଁକି, ତ ପାଣି ଭରିକି ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ରଖିଦେନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ଲୁଗା ଯେ ମେସିନ୍ରେ ଦେଇଥିନି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁକି, ସେ ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିନି କନା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁକି ବାଲକୋନିକି ଘିନି ଆସିଥିନି। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଭୂଇଁଟା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଏକ ତ ରାତିରେ ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ବାଲକୋନିକି ଲୁଗା ଘିନି ଆସିଥିନି। ଆଉ ଏଠି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ବାହାରେ କନା ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ କନା ପବନଟା ଟିକେ ନାଗୁଛି, ଆଉ ଲୁଗାଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ହେଉଛି। ଲୁଗା ତ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିନି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପବନ ଯେ ଦେଉଥିଲା ଜଣକ ହାଲକା ହାଲକା, ଏକ ତ ମେସିନ୍ର ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିନି, ପବନ ଯେ ଦେଉଥିଲା ଲୁଗା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଯେତିକି ସବୁ ଲୁଗା ଧୋଇଥିଲି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେନି। ତାପରେ କନା କାଲି ଯେ ଲୁଗା ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସିଡ଼ି ପାହାଚରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇକି ବାଲକୋନିରେ ମେଲେଇ ଦେଇଥିନି ଶୁଖିବା ପାଇଁକି। ସେସବୁ କାମ ସରିଲା। ତାକୁ ନା ବାଲ୍ଟିରେ ଯେ ଲୁଗା ନେଇକି ଯାଇଥିନି, ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିକି ରଖିଦେନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିନି ବିଛଣା ଉଠେଇବା ପାଇଁକି। କାଲି କନା ଶୋଇଥିଲେ ତ ଗରମ ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ଆଉ ଶୋଇ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଏ ଘରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ। ତଳେ ବିଛଣା ପାରିକି ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଛଣା ବି ଉଠେଇଥିଲିନି। ସେ ବିଛଣାକୁ ଉଠେଇଦେମି, ଉଠେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେମି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯିମି କନା ବାବା ମିକିଲି 2 ଜଣ ତ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ତ ଆଉ ରହିଲାନି। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଯେ ରହିନି, ମୋ ପାଇଁକି ବି କିଛି ଖାଇବା ବନେଇତେ ହେବ। ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇମି, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଝିଅ ତ ଆମେ ଅଛେ 2 ଜଣ, ଆମେ ତ ପଖାଳ ଖାଇବା, ଆମ ପାଇଁକି ବି ଟିକେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ହେବ। ତ ଏକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିମି, ଏକାବେଳେ କରିଦେନି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବା, ତ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍କି ବି ଖାଇବାଟା ହେଇଯିବ। ତ ସେୟା ଭାବିକି ବିଛଣାକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଥିନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁକି। ତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁର ଭଜା କରିଦେଇକି ଭଜା କରିଦେନି। ଭଜା କରିଦେଇକି ଆଣିକି କନା ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କନା ଲାଗି ଯାଇଥିନି ରୋଷେଇବାସ କାମରେ। ରୋଷେଇବାସ କାମ ତ କ'ଣ, ଭାତ ତ ବସେଇ ଦେଇଥିନି ଚୁଲିର। ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦୁଚାଳି ପାରିଟା ଖରକା ପୁରକା କରିଥିଲିନି, ଖାଲି ସେଇ ରକମ ମାନେ ଏବେ ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଅସନା ହେଉନାହିଁ। ଯେଠୁ ଲାଇନ୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି, ତ ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ ଖରିକିଲା ବେଳକୁ ଜାଗାଟା ବି ଅସନା ମାନେ ଧୂଳିଆ ଧୂଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି କନା ସେପାରି ଜାଗାଟାକୁ ଖରକା ପୁରକା କରିଦେଇଥିନି। ମାନେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସର ସବୁ କାମ ମୁଁ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ଭାତ ହାରିକା ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସବୁ କାମ ମୋର 9ଟା, ଯେଉଁ ବାବା ଆଉ ମିକିଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, 9ଟାରୁ 8:50 କି 55 ହେବ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଗଲେ। ମିକିଲିର 9ଟାରୁ 10:30 ଥିଲା ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍। 10:30 ବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଭଜା ଭାଜୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ କନା ବାବା ମିକିଲି 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଗାଈକି ନେଇକି ବାବା କହୁଥିଲେ ଯେ ନେଇକି ପଦାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିବେ, ଗାଈ ସେଇଠି ଖାଇବ, ଆଉ ତାକୁ କନା ଦ୍ୱିପହର ହେଲେ ଯାଇକି ଦିନେ ଆସିବେ। ତ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗାଈ ନେଇକି ଯେଉଁ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ଯଦି ଗାଈ ଯଦି ଉପାଡ଼ିକି କାଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କି ଅଲଗା ଗୋରୁ ଯେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମରାମରି କରିବ କି କ'ଣ କରିବ। ଗାଈ ଯଦି ବାନ୍ଧିବ ତ ତାକୁ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈର ପେଟ ନ ପୁରିଛି। ଗାଈ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘରକୁ ଘିନିକି ଆସିବ। ଏ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଜା କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ବାବା ମିକିଲି 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସିଧା ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଆଉ ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଗାଈଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବା, ତ ଗାଈ ଯଦି ଉପାଡ଼ି ଦେଇକି କାଳେ ଚାଲିଗଲା, ତ ତାକୁ ତ ଏବେ ଆଉ ଧରି ହେବନି, କେଇଟି ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ କରିବ। ତ ସେ କହିକି ବାବା କନା ଗାଈକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ବାହାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କନା ଘିନିକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆସିକି ଭାତ ହାରିକାଟା ବସେଇଦେନି। ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲିନି। ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଥିନି। ତ
तो चुलीर भात हाटिकारा बसईदेनी भात हाटिका बसई देकी चाउल पन देथिनी चाउल पन देकी एपारिके आसथिनी झाड़ू मारिया पाइंके कहीं सकाळ बेला एपारिटा मु झाड़ू करथिलिनी। तो जहाँ भी है तो घर जो झाड़ू करचे झाड़ू करिकी तो एठिकी सब बाहर को देनिकी आसचे ना तो ये सब खरका ठुला होता ताको सब बाहर करके फिंगिदेमी फिंगी देकी एटा को परिष्कार करिकी खरका फरका करदेमी करदे सारा पर एटा परिष्कार हो परिष्कार हो गला पर तापर करना जिमी दीपर रोषे करने हाँ आहरी भी कम अच्छी टियल पाखटा भी टी खरका फरका करके परिष्कार करमी कहीं टियलटा जिते आमर बनाला जो तलीटा जिते आम ढल पड़ता जो प्लास्टर है जे मिस्त्री आसिक प्लास्टर करते सी करना टी देढ़िया करके प्लास्टर कर कि सेठी करना पानी जमुची जेठी तो पानी जमीब से तो जापे किरकम नालुका धरुची गुड़ हाथ पकईने गुड़ हाथ खसरी होची तो से प्रत्येक दिन दिन थरे हो न दी थर हो से जो पानी जमिक रोचे से जगटा को करना पहरे पानी बाहर कर दे सारापर जाकि जगटा करना सुखिला हो ना पानी जमिकी से नालुका धरुची डर भी लगुचे केतबेले जदि गुड़ पड़ खसरिकी हाथ मुंड सब छेचीज तो से एटा खरिकी दे ए जगटा खरका फरका करके परिष्कार कर दे सारापर टियल पाखटा जा खरका फरका करके परिष्कार कर देथिनी आ सेते बेलको भात हेइथिलानी भात फुटुतुला आ मते से समय टिके समय मिलथिला मु जाई करना आ गरम बहुत जोर से होउतला गरम तो नुहे गुळुगुळी बहुत जोर से गुळुगुळी असह्य गुळुगुळी होउतला मु जाके करना फैन ले बसई तो फैन ले बसई ना आज गोटे खुशी खबर मिकिली आणिक देला मत भी शुणिकी मत बहुत भी खुशी लगी से खुशी खबरटा कौन आप तो निश्चय जानीपारे तर नुचेबार कौन अच्छी किसी भी नुचेबार ना छुआ मैंने जिते माने आगू को जीवे जिते उन्नति करेंगे जिते पाठ पढ़ारे हो कि जो हो उन्नति कने बापा माँ हिसाब से बहुत खुशी लगे से सब जिनस तो सैया ही कहीं जो मिकिल जिते वर्ष धरिकी आर्ट क्लास जे जाऊला जो एत वर्ष को जिते दिन धरिकी जाइला तांकर कन्या आर्ट्रे परीक्षा होता जदि परीक्षा होता से कन्या जाते परीक्षा देता आ से परीक्षा देता जो से कन्या ताको सर्टिफिकेट मिली आ से कन्या फर्स्ट डिविजन ले पास कर माने आर्ट्रे फर्स्ट डिविजन ले पास करचे ताको आज सर्टिफिकेट मिलता तो परीक्षा तो देइथिला हेलानी मासे पाखापाखि हेलानी परीक्षा दिया होता आज सर्टिफिकेट आसला तो देखिकी करना आम समस्ते बहुत खुशी होते से तो आणिकी सांगे सांगे मत कहूला कि मो पाखे समय थिलानी देखापी तो से मुझे देखी आउ जिते मुझे आसिकी फैन देकी समय बसिनी जे पर्यंत झाड़ सुखीज देहर से मत आणिकी सर्टिफिकेट देता देखिकी मत भी खुशी लगी आउ खुशी हवा कौन से समय कना पुणी आसीथिला वर्षा तो धाईकी जाइथिनी छात उपरको जाकि कना लुगापटा सब तोलिकी धिनिकी आसतीनी तुली आणिकी तापर देखा भात होता भात गाल देकी तरकारी कर देती बस यही रकम आज दिन कटी आशा कर भिडियोटी पसंद आसो जदि पसंद आसो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंटे मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपन को केमिति लगुच बोलिकी आ गला भिडियो विजयलक्ष्मी अपा विजयलक्ष्मी दीदी बहुत सुंदर कमेंट कर स्नेहलता दीदी भी आपन को मो तरफ आपन समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जिते सुंदर सुंदर कमेंट लिखि तो देखिए बाहर पाग कई रकम जो गुड़ुगुड़ी जो होता से करना वर्षा 2-4 ठोपा होगला पर गुड़ुगुड़ीर मात्राटा टिके कमी था भात होता भात गाड़ी तरकारी कर